cost of doing business is much lower. We have storage and warehousing facilities, and you can actually set up a Labuan company with 3% corporate tax, and you can export. We have the network of the port can actually connect you to Singapore and Auckland, Ada lagi tak air? Ada lagi. onward to other ports. That's one area that maybe you have to think of. Okay, right now I would like to go to the next agenda, which is the briefing of Taklimat Merdeka daripada beberapa ahli Persekutuan Merdeka Melayu Brunei. I will let Tuan Suni untuk take over the session. Okay. We'll have maybe 5 presentations, short presentations. We'll start with our policy tetap, just general information about the PPPA. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera and good afternoon. Ini adalah just a brief introduction to Persekutuan Peniaga Melayu. Yang mulia, yang berbahagia Dato' Kusni selaku pengurusi Kabupaten Labuan, Timbalan pengurusi Kabupaten Labuan, yang mulia Tuan Haji Muzhar, pengurusi Pemiaga Labuan, Dato' Presiden dan ahli-ahli perniagaan yang hadir pada petang. Alhamdulillah, kita merasa syukur atas kehadiran di kita dan sama-sama menyambut kami dari Brunei Darussalam ke Labuan. Dan alhamdulillah, kami merasakan dalam setengah hari itu kita diberikan satu pendekatan yang sungguh membanggakan. Jadi untuk pendekatan kita pada hari ini ialah PPMB. PPMB stand for Persekutuan Peniaga Melayu Brunei, atau in Inggrisnya Federation of Brunei Malay Entrepreneurs. That was established in 1978. So probably around 47 tahun sudah kita PPMB berada. PPMB is NGOs, and the roles of this PPMB is at first beginning was established in the 1978s. It's a combination, satu gabungan peniaga-peniaga kecil, yang mana mereka ini adalah untuk menumbuhkan satu entiti kekuatan bagi mengangkat entrepreneurs Melayu ketika itu di Brunei Darussalam. Jadi setakat ini memang di dalam organisasi PPMB ini memang ahli-ahli terdiri pada orang-orang Melayu, dan hasratnya ialah untuk mengangkat SME di negara Brunei Darussalam, khusus kepada peniaga-peniaga lokal dan entrepreneurs putra. Jadi 47 tahun, alhamdulillah, PPMB has also given banyak telah dilakukan oleh PPMB terhadap beberapa SMEs yang baru, yang antaranya ya untuk facilities orang-orang Melayu berniaga di negara Brunei Darussalam. Ya. Karena itu dia punya visi dan misinya sendiri. Ya. Sebab itulah PPMB, Federation of Malaysian Entrepreneurs in Brunei, dia mengangkat ke arah memperkasa usahawan Melayu, or to make them strength, to strengthen the local perusahaan. Ya, selain daripada Dewan, kita ada Dewan. Jadi Dewan ini kebanyakannya adalah bertumpu pada korporat. Maka SME kita PPM tumpu kepada micro, small, medium enterprise. Itu yang kita
Jadi karena itu juga kita telah memperkasa perniagaan Melayu, memupuk kerjasama, kuncian ilmu dan berhemat servis bagi pilihan dan berkaitan ekonomi menyediakan sumber kawanan. Jadi menyediakan sumber kawanan ya peranan PPM ialah untuk membantu peniaga-peniaga ini untuk bagaimana mendapatkan kewangan itu yang dilakukan. Jadi alhamdulillah PPMB just recently having our election di mana kita baru saja mempunyai majelis presiden yang baru. Jadi kedudukannya sekarang ya seperti ini. Next slide please. Ini presidennya ialah Tuan Haji Amironi. Ini barisannya. Kita mempunyai timbalan presiden dasar dan pentadbiran. Kita mempunyai timbalan presiden ekonomi, timbalan presiden perdagangan. Tuan Haji Suni datang sini menjadi selaku ketua rombongan kami. Dan timbalan presiden sosial kebajikan pada peranan mempunyai dalam dengan saya. Dan di bawah ini adalah struktur organisasi yang mereka lantik dari timbalan-timbalan presiden untuk melaksanakan strategi-strategi persekutuan untuk terus bergerak ke depan. Jadi tempohnya 5 tahun saja, 5 tahun. Dan 5 tahun itu kita akan memilih lagi dan jika ianya terpilih tak tunggu. Jadi berbicara pada statistik keahlian members of this federation. Total registered members of this federation is around 600 plus 604 members, registered members. But among that 600 we found 72, around 72 or 80 around that is active. Aktif artinya yang beri sumbangan, memberikan yang that's nature of the organization. But within the 600 ini, apabila ada keperluan yang ada keperluan ke arah pelaksanaan atau kegiatan-kegiatan yang merangsang kepada semua, alhamdulillah datang 100, 200 tapi 72 atau 70-80 itu adalah ahli-ahli yang benar-benar memberikan pengembangan kepada federation. Untuk agenda kita ni, we have 60% men and 40% ladies. That is our total 100%. Then in terms of age, umur. 60 above 55%. Memang orang tua bagus. Very good. They have their own spirit untuk kami. Orang tua ni bersemangat. Tapi it's good, yeah. That's why they have their experience. Some of them is already retired. Jadi retire ini karena tidak ada sesuatu yang dibuat, maka penempatan itu terus. Dan kadang-kadang yang berikan satu is giving a good contribution to the generation. Age 45 to 60 is around 25%, and we do have our youth generation of business entrepreneurs that we still having that together with us. Dan 20% is under 45 years. I think that's our members. But we are currently creating activities in terms of how accommodate these youngsters who come to join this federation. Okay, next slide, please. And in terms of sectors of business, apa business yang diceburi, yang ada di dalam PPM yang akhir-akhir ini ada, yaitu satu ialah accommodation dan F&B,
kind of food and beverage. One of the improvements, just like plastic carton, and the rest of this easy and there's around 14%, 13%, wholesale, retail trade, yeah, construction 10%, utilities and transportation 10%, 6% on the professional technical, that's a bit and 6% in agriculture and forestry. So we have among our members, total numbers of the business entity is 296 currently. It's registered business company. Yeah, that's under all our members, among our members. And the federation also have their own strategy. In terms of this is the whole strategy of the organization. We have a vision in terms of to become success of organization. Menjadikan federation ini sebuah organisasi yang berjaya. Nah, menjadi keduanya berjaya, terkemuka membolehkan kerja usaha Melayu merangsang dan kemudian ekonomi menjaga kesejahteraan negara. Especially in neighbors, one of them enable our relation to become a success. Yeah, and our principle in guidance of that is prinsip penjualan ya. Kita berpamitan kepada goals. Goals ini adalah satu apa nih yes, permohonan yang ada. There's a goals. So we use G as a growth, tapi untuk meneruskan manajemen yang ada. Responsibility, bertanggung jawab, outreach dan menjangkau ke arah apa yang hubungan memiliki pupuk, dan well-being atau kesejahteraan ahli-ahli untuk mereka terus berjaya. Teamwork itu adalah satu usaha yang perlu kita lakukan bersama bekerja berpasukan dan harmoni. Harmoni means di dalam organisasi kita perlu ada satu keharmonian. Ya. Itu salah satu strategi yang perlu kami kukuhkan di dalam PPM. Seterusnya plan strategik untuk 5 tahun. We starting 2024. We are looking for strategic untuk membawa the federation forward into success. So we have a few principles on that. Yeah. Sustainable collaboration. This is part of the collaboration we have now. When we come to that one, ini salah satu daripadanya ialah kerjasama kita. Dan kemuliaan itu salah satu daripadanya. That means we can work together untuk leadership dan our kepemimpinan adalah salah satu daripada kekuatan kita saat itu. Dan equity untuk peluang semua sama rata among our members. Dan besides that, in terms of economy and trade, also kita ada strategi yang 5-year strategy in terms of yaitu usaha niaga dan peluang dagang menjadi pendekatan untuk peluang ekonomi di pasaran lokal dan global. Because currently we do have our trade currently in the domestic sector, so now we are moving to the international or regional. So part of it, yeah, untuk kami menarik, we try to attract members support in order for us to success. So that, and also we have to share our strategy in terms of collaboration, cooperation with the government itself and other private sectors. Yeah. Dan juga promosi inovasi dan teknologi, ya. Dan juga institusi keuangan, just to support pertumbuhan yang ada. Ya. Then if you see the next slide, that is part of the innovation of the terjemahan kepada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan strategi yang kita ada.
yang mana pendedahan ini kepada ahli-ahli, dan kita telah mengadakan beberapa lawatan, beberapa kerjasama dan collaboration dengan pihak-pihak yang tertentu, dan juga kita telah menerima pelawat dari luar negara, yaitu semuanya seperti dari Surabaya, Jerman, Indonesia juga, dan melawat local companies yang berjaya seperti Muara Ford Company, ya. Dan kita juga menghadiri seminar seperti yang kita ini hadiri, ialah himpunan usahawan Sabah. Dia yang diajar oleh pihak MARA, dia adalah satu himpunan yang very good yang berpihak di sana dan dapat bekerjasama dan melihat perkembangan yang ada di sana. Dan lainnya jadi yang telah kami buat selain daripada in our next ialah in terms of local domestic area, we do have our board bicara ekonomi Melayu. Artinya we call the businessman, business and woman entrepreneurs, and we share. For each session we call for around 4 or 3 business owner success. Then we can discuss together with one moderator, and the members can share with them. That's one of our activities. I think that's part of our effort in terms of to strengthen our strategy in PPNB. We hope this can continue and also good support from the members. Then it might be, I think also we can discuss whether entrepreneurs from Labuan to give us talk. What's the best thing to do on that? That's one of the share and collaboration with the MOU that we can establish. I think that's one of the issues. Yeah.